बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बका फैक्ट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तुर्की की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ ज़लज़ले के बाद की, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यार जिंदा कौमें ऐसी होती हैं, जिंदा कौमों के अंदर इतना जज्बा होता है, जिंदा कौमें इस तरह से अपने लीडरों की बात मानती हैं, जिंदा कौमें इस तरह से अपने मुल्क के लिए वफा करती हैं, जिंदा कौमें इसलिए इस तरीके से अपने मुल्क की बका के लिए अपने लीडर की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहती हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि जब ज़लज़ला आया तुर्की के अंदर तो उसके बाद से तैयब एर्दोगान ने ये कहा कि जो गैर मुल्की करेंसियां हैं अब उनको कन्वर्ट करो आप अपने लीरा के अंदर, और फिर जो डॉलर्स हैं वो हुकूमत के पास जमा करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा जो मुआशी नुकसान है उसको स्टेबल किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके। तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस कौम ने, तुर्क अवाम ने एक घंटे के अंदर 1 अरब डॉलर हुकूमत को जमा करवा दिए, वहां से लीरा ले लिया। और ये लीरा उनकी जो अपनी जाती करेंसी है, यानी कि तुर्की की जो अपनी करेंसी है, इसको मजीद अब वहां पर मजीद मजबूत हो गई। यानी कि एक ऐसा मुल्क कि जिसके अंदर क्राइसिस आए हुए हैं, जिसके अंदर ज़लज़ला आया हुआ था, उनके उस मुल्क के माशी हालात बिगड़ने चाहिए थे, खराब होने चाहिए थे, मगर वहां पर एक ऐलान किया तैयब एर्दोगान ने कि जी सारी गैर मुल्की करेंसियां हुकूमत के पास जमा करवा दो और उसके बदले में लीरा ले लो। पूरे तुर्की ने लीरा लेना शुरू कर दिया। 1 घंटे के अंदर 1 अरब डॉलर वहां पर जमा हो गए और उसके बाद जो उनकी मुईशत थी वो मजीद मजबूत हो गई, उनकी मुईशत के अंदर मजीद बेहतरी आ गई, उनकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मजीद बेहतरी आ गई। अब इस तरह की ये मिसाल पहली नहीं है, बल्कि तुर्की की मैं आपको अब एक और मिसाल बताऊंगा जिसको सुनकर आप यकीन जानिए कि आप कहेंगे कि यार सल्यूट पेश करेंगे तुर्की की कौम को, तुर्क अवाम को, कि यार कैसे ये एक इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे ये अपने मुल्क के लिए ना सिर्फ कुर्बानी देते हैं बल्कि अपने मुल्क के लिए ये एक दूसरे का साथ भी देते हैं। और पहले एक जो मिसाल सामने आई थी जिसकी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आप सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि काश पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग होते, पाकिस्तानी भी एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते, पाकिस्तान का भी कोई ऐसा लीडर होता। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करने का, अल्लाह तबारक व तआला तुर्की के ऊपर, तुर्की की आवाम के ऊपर रहम करे। वहां पर हजारों लोग ज़लज़ले के नतीजे के अंदर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और तुर्की का ये जो नुकसान हुआ है ये जल्द से जल्द पूरा हो। अगर आप भी इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि तुर्की की आवाम, तुर्की की हुकूमत ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम का, पाकिस्तानी हुकूमत का साथ दिया है। तो अब हम घरों में बैठकर अगर उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते हैं और होने वाली दुआ के अंदर आमीन भी नहीं लिख सकते हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि हम उनके साथ कितनी वफा कर रहे हैं और वो हमारे साथ कितनी वफा कर रहे हैं। दिसंबर 2021 का मैं आपको कहा वाकया सुनाने जा रहा हूं कि जो तुर्की के अंदर पेश आया था, और उसके बाद जब डॉलर की जो कदर थी वो एक दिन के अंदर तुर्कों ने 50% तक कम कर ली थी। हमारे यहाँ पर तो रोज डॉलर बढ़ता जा रहा है और रोकने वाला कोई है ही नहीं, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, कोई फार्मूला ही नहीं है, हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है कि हम डॉलर की ये जो उड़ान है इसको कैसे रोकें, इसको कैसे कंट्रोल करें, इसे कैसे ब्रेक लगाएं। लेकिन तुर्की की आवाम चूंकि अपने लीडर के ऊपर बड़ा भरोसा करती है, उनका लीडर चूंकि बड़ा ईमानदार है, उनके लीडर के अंदर चूंकि एक लीडरशिप की खसूसियात हैं, तो वो एक कॉल करता है, एक अपील करता है और उसके बाद पूरा जो तुर्की है वो उसकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहता है, उसकी आवाज के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसका साथ देता है। अब दिसंबर 2021 के अंदर जो तुर्की करेंसी का लीरा है उसकी बहुत ज्यादा वो डैमेज होना शुरू हो गया, उसकी कदर गिरना शुरू हो गई। जैसे पाकिस्तानी रुपए का आजकल हशर हो रहा है, इससे ज्यादा बुरा हशर होना शुरू हो गया। तुर्की के अंदर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, तुर्की के अंदर डॉलर कम होना शुरू हो गया, माफियाज ने वहां पर एक्टिविटीज शुरू कर दी, वहां पर लोगों के पास खाने को पैसे बचना कम होने शुरू हो गए, वहां पर लोगों की जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था और कदर जो है लीरा की कम से कम होती जा रही थी, ज्यादा से ज्यादा जो डॉलर था वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा था। तो फिर सैयद तैयब एर्दोगान ने एक ऐलान किया, उसने एक फैसला किया, एक पॉलिसी बनाई और उसके बाद एक ऐलान किया, और उस एक ऐलान ने तुर्की की जो मुईशत डूब रही थी, जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, जो बड़े बड़े माहिरीन थे, वो कह रहे थे कि अब तुर्की का बचना, तुर्की मुईशत का बचना नाकाम, बिल्कुल नामुमकिन हो गया। उनकी दांतों के अंदर उंगलियां आगे रह गई थी जब उन्होंने देखा कि यार तुर्की के सदर ने क्या ऐलान किया और फिर अवाम ने उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया और फिर कैसे इन्होंने अपना मुल्क बचा लिया। अब जब ये हालात बने हुए थे दिसंबर 2021 के अंदर, तो तुर्की के सदर ने अपनी कौम को कहा कि जी आपके पास जितने भी डॉलर्स हैं आप वो डॉलर्स हमें दे दें, हमसे आप अपनी जो तुर्की की करेंसी है वो ले लें, ताकि हमारे पास ज़र मुबादला जो कम रह गया या हमें जो मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हम उसको बेहतर कर सके और हमारे डॉलर, हमारी जो लीरा की कदर है उसमें इजाफा हो सके। जब उसने ये कहा तो उसके बाद अगले दिन, अब उसने रात को ये ऐलान किया, अब सुबह क्या हुआ, अगले दिन जब मार्केट खुली तो उसके अंदर सुबह सुबह डॉलर था, एक लीरा जो डॉलर, एक डॉलर था वो 18 लीरा और 18.4 लीरा के अंदर, यानी कि अगर पाकिस्तानी बात करें तो तुर्की के अंदर 18 रुपए का एक डॉलर हो गया था। और ये तुर्की की तारीख का सबसे बदतरीन वक्त आ गया था कि यार ये डॉलर हमारे मुल्क में इतना महंगा हो गया। लेकिन फिर सैयद तैयब एर्दोगान ने एक ऐलान किया और उसने कहा कि जी आप लोग सब हमारे पास जमा करवा दो अपने डॉलर्स। अब जब सुबह डॉलर
ایک ڈالر 18 روپے کا تھا. جب شام ہوئی, مارکیٹس بند ہوئی, کاروباری سرگرمیاں بند ہوئی, اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے تو ان نتائج کے اندر جو بات سامنے آئی وہ بات یہ تھی کہ صبح جو 18 روپے کے اوپر ایک ڈالر تھا وہ 11 روپے کا یعنی کہ 11 لیرہ کا ہو چکا تھا. یہ روپے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے. صبح 18 روپے کا ایک ڈالر, شام کو 11 روپے کا ایک ڈالر, اور اس سارے جو 12-14 گھنٹے تھے ان کے اندر 900 ملین ڈالر جو عوام تھی انہوں نے اب کرنسی چینج کی تھی. 900 ملین ڈالر انہوں نے حکومت کو دیے اور حکومت نے ان کو 900 ملین ڈالر کی جو ترکی کی کرنسی تھی وہ دی. اور اس کے بعد جو ترک عوام تھی, ترک قوم تھی, ان کو پتہ چلا کہ یار ہمارے ساتھ ہمارے جو صدر ہیں انہوں نے کیسا زبردست پلان بنایا تھا اور وہ پلان اب کیسے کامیاب ہوا. اور تب ان کے زر مبادلہ بھی 115 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گئے تھے ایک دن کے اندر. اور اس کے بعد جو ترکی کا صدر تھا طیب اردوان تھا, اس نے یہ اعلان کیا کہ میں ترکی کو دنیا کی 10 بڑی اقتصادی طاقتوں کے اندر شامل کرنا چاہتا ہوں, ان کو اس ملک کو دنیا کی 10 بڑی طاقتوں کے اندر کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اور اس کا یہ خواب پورا ہوتا بھی نظر آ رہا ہے. اس نے بھرپور طریقے سے نہ صرف کمپین چلائی ہوئی ہے پاکستان اپنے ملک کو بچانے کی, بلکہ وہ اپنی قوم کو لے کر کھڑا ہوتا ہے. اس کو کوئی مسئلہ ہو وہ قوم کے پاس چلا جاتا ہے اور قوم بھی اس کا اسی طرح ساتھ دیتی ہے جس طرح ساتھ دینے کا حق ہے. اب یہ جو اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی ہم ترکی کی مدد کرتے ہیں, ہم ترکی کی مدد کرتے ہیں, ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ترکی کو سپورٹ کریں گے. مگر ترکی کی جو اپنی عوام ہے وہ ہی ایک دوسرے کی بڑی مدد کر رہی ہے. یقین جانیے کہ ایسا جذبہ آپ نے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کبھی مسلمانوں کے اندر دیکھا ہو کہ ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھ رہے ہو, ایک دوسرے کی اتنی کیئر کر رہے ہو, خود مشکل میں ہیں لیکن دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں, اپنے بچے بھوکے ہیں لیکن دوسروں کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, اپنے بچوں کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہے لیکن دوسروں کے بچوں کو کپڑے دے رہے ہیں. اور ترکی کی عوام یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو جب یہ پتہ چلے گا چند ہی دنوں کے اندر, ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر, کہ ترکی نے جتنا بھی خسارہ تھا, ان کا نقصان ہوا تھا زلزلے کے نتیجے کے اندر, انہوں نے وہ سارا نقصان کور کرنا شروع کر دیا. اور یہ جو اب ایک دن کے اندر اتنا بڑا چینج آیا ہے, اس چینج سے بھی ان کا جو معاشی نقصان ہے اس کے اندر بڑی زیادہ کمی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے پاس ڈالر زیادہ ہو گئے, اور جب ڈالر ان کے پاس زیادہ ہو گئے, زر مبادلہ ان کے پاس بڑھ گیا, تو ڈیفینیٹلی جو ان کی انکم اور آؤٹ گوئنگ ہے اس کے اوپر بھی بڑا افیکٹ آیا. اور ان کی معیشت پہلے کی نسبت جب زلزلہ آیا تھا اس کے بعد اس وقت جو معیشت تھی وہ اب زلزلے کے بعد ان کی زیادہ مضبوط ہو گئی. اور اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ طیب اردوان پر ہی جاتی ہے کہ اس نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے ملک کے عوام کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو ایک کال کرتا ہے, وہ اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں, اور پورے ملک کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اب حق یہ بنتا تھا کہ ترکی کے اندر زلزلے کے بعد مہنگائی ہو جاتی, بجلی نہ ملتی, پیٹرول نہ ملتا, گیس نہ ملتی, وہاں پر اشیاء خرد و نوش نہ ملتی. مگر ایسا نہیں ہے, وہاں پر ہر چیز مل بھی رہی ہے, پہلے سے سستی بھی ہوتی جا رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں, اور وہ ملک خود ہی اپنے اوپر آنے والی مصیبت کے ساتھ لڑنے میں کامیاب بھی نظر آ رہا ہے, اور وہ مسلسل کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر کتنے کم ترین وقت میں کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ قوم بڑی زیادہ باشعور بھی ہے اور ان کا صدر ان سے زیادہ بڑا اپنے ملک سے محبت کرنے والا ہے.